जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु भाग्यचक्र कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु जन्म जातक ग्रह मानकर स्थिति दृष्टि एवं ग्रह सहित अन्य एक ग्रहर संबंधाबद्ध जातक विभिन्न जोग सृष्टि करिथाए। से जोग अनेक समय राजयोग होता है, से जोग अनेक समय दुर्योग मध्य आनी थाए बा खराब जोग मध्य सृष्टि होता है। तेबे आज आम जानिबा जातक ग्रहों स्थिति किपरि थिले बा केउ ग्रह दोषरु जातक पितृदोष सृष्टि होता है एवं जदि पितृदोष जातक थाए ताले तार आमे किपरि निराकरण करि परिबा, किपरि प्रतिकार करि परिबा। जदि पितृदोष जातक रही ताले व्यक्ति विशेष को जीवन उपरे तांकर कर्मक्षेत्र आर्थिक स्थिति उपरे तांकर दैनंदिन जीवन उपरे यार कौन नकारात्मक प्रभाव पड़ी था से संपर्क में आम आलोचना करिबा। तेबे प्रथमे आम जातक आलोचना करिबा केउ ग्रहों कारण बा केउ ग्रहों संजोग आम जातक देखि था पितृदोष सृष्टि होता है। देखंतु जन्म जातक बा जन्म कुंडली रे आमर जो जन्म जातक रही जन्म जातक नवम स्थान हूँ पितृस्थान, लग्नर 9th हाउस हूँ पितृ हाउस बा पितांकर हाउस पितृस्थान एवं पितृकारक ग्रह होती आपण रवि। रवि को आम समग्र जगत में पितृकारक ग्रह बोली कही था। जदि जातक नवम स्थान बा 9th हाउस दूषित हवा सहित, दूषित अर्थ किसी अशुभ ग्रह से रहा सहित जदि नवमाधिपति 9th लॉर्ड राहु सहित युक्त होता, शनि दृष्टि युक्त होता बा शनि युक्त होता, पापग्रह सहित युक्त होता, पितृकारक ग्रह विशेषतः रवि राहु युक्त हो शनि दृष्टि था बा शनि युक्त हो राहु दृष्टि था जातक पितृदोष देखा था। जदि पितृदोष थाए ताले 2-3 प्रकार समस्या देखा दे थाए। प्रथम समस्या हूँ परिवार अनेक समय आम देखू पिता पुत्र मध्य पड़े ना, पिता पुत्र मध्य मत पार्थक्य मतांतर एभली सृष्टि होता है एवं ता सहित पिला माने अबाध्य होती, संतान अबाध्य होती। रोजगार जेते कले मध्य रोजगार नंट होता है बा रोजगार अंटे ना। परिवार भितर सदाबले अशांति कलह वाद विवाद भली परिस्थिति सृष्टि होता है। तेणु जदि जातक पितृदोष रही तार निराकरण करने निहाती आवश्यक, तार प्रतिकार करने निहाती आवश्यक। जदि जातक रवि आपण राहु सहित युक्त होती सांगे बृहस्पति आम जहाँ गुरु बोली कहू, बृहस्पति अन्य ना हूँ गुरु, गुरु जातक नीच अच्छी ताहले दारिद्रता देखा दे था पितृदोष कारण पितृइष्ट कारण। परिवार मध्य कलह अशांति भली समस्या बारंबार सृष्टि होता है। तेणु पितृदोष यदि रही तार निराकरण बा प्रतिकार करने निहाती आवश्यक। तेबे आम सहित जड़े कलर अच्छा कॉल टी नवा कौन समस्या अच्छी से संपर्क जानिबा। हेलो हेलो नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। किए कहते कौ जगार कहते आप परिचय दिंतु। केन्द्रापड़ा कहते अरविंद जेना कहते। अरविंद बाबू कहते केन्द्रापड़ा क्या विषय जानवे? पुओ विषय जाना चाहूँगी। आज्ञा पुओंकर ना कहतु। अंशुमय जेना। अंशुमय जेना, अच्छा। तार डेट ऑफ बर्थ कहतु, जन्म तारीख कहतु। जन्म 27/11/1998। 27 नवेम्बर 1998 मसीहा। जन्म समय गुरुवार रात्र 3:20। अच्छा, गुरुवार रात्रि समय 3:20 माने सकाळ हेले शुक्रवार हेबो। आज्ञा 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 कोन प्रश्न रही पुओ विषय? पुआ स्टूडेंट बीटेक करी। आज्ञा पास आउट 19 लानी कौन सी जॉब सब टिके आज्ञा हेई करूनी। अच्छा अच्छा ठीक अछि। अस्थिरता रहउ तो काई मन चंचल रहउची। अच्छा आज्ञा ठीक अछि। पुओर प्रथमे आमे राशि नक्षत्र जानिबा। पुओंकर होउची शतभिषा नक्षत्र, कुंभ राशि, 24/11 एवं जन्म लग्न होउची तुला लग्न। ठीक अछि। आज्ञा तुला लग्न रे पिला जन्मग्रहण करिसंती, कुंभ राशि जन्मग्रहण करिसंती, शतभिषा नक्षत्र जन्मग्रहण करिसंती। शतभिषा नक्षत्र जन्मग्रहण करिथिबारु जन्म समय बेलू राहु महादशा जन्म लाभ करिसंती। राहु परे बृहस्पति, वर्तमान समय बृहस्पति महादशा 2013 मसीह 2029 मसीहा पर्यंत
16 ବର୍ଷ ଧରି ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2029 ମସିହା 24 ମଇରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦଶା ସରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନ୍ତର ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତରଶା 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରୁ 21 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିବେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବେ ବୃହସ୍ପତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଜାତକ, ପିଲା ତ ବିଟେକ୍ କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କର୍ମ ଲାଭ କରିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ତାର ଦେଖୁଛି, ତାର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଶା ଏବଂ ଗୋଚରୀୟ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି, খুব শীঘ্র পিলা কর্মপ্রাপ্তি করব। অর্থাৎ এই 2025 মସିହାରେ তার কর্মযোগ রয়েছে। তেমন আপনার সময় টিকে নোট ডাউন করতু। 27 জুলাই 2025 মସିହା ঠারু 27 জুলাই 2025 মସିହା ঠারু 15 মই 2026 পূর্বর 15 মে 2026 মସିହା পূর্বর সুনিশ্চিত আপনার পুয় ভাল কর্ম লাভ করবে বা গোটে ভাল কোম্পানি এমএনসি কোম্পানি মল্টিন্যাশনাল কোম্পানি নিশ্চয় জব পাইব এবং আপনার পরবর্তী সময় আমি ফোন করে ধন্যবাদ দেবে না নিশ্চয় আজ্ঞা পিলাটি পাইলা। কিন্তু বর্তমান সময় মু দেখুছি আউ এক কথা দেখুছি আপনার মନରେ তা জাতকরু দেখুছি পুয় জাতকরু আপনার গোটে ঘর তৈরি করবে বা গোটে জায়গা কিনবে বা আপনার ধরুন ঘর অছি তাকে টিকে রিনোভেটিভ করবে, একতালা আছে দ্বিতালা করবে, রঙ করবে বা নূয়া গোটে কিছু ঘর তৈরি করবে বা গৃহ কার্য কিছু আরম্ভ এমনি কিছু প্লানিং আপনার মନରେ অছি কি? আজ্ঞা আজ্ঞা বর্তমানে নূয়া ঘর চালছি স্যার, 3 তালা চালিছি। দেখন্তু কেমিতি সংযোগ দেখন্তু পুয়ঙ্ক জাতকরু আপনার কথা ক্লিয়র বাহারুছি। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ଜାତକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଇଏ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ଘର କାମରେ, କିନ୍ତୁ ଆରାମରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବା 25 ଲାଷ୍ଟକୁ ଶେଷକୁ ବା 26 ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଆପଣ କରିବେ, ଏଭଳି ସଂଯୋଗ ଜାତକରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପୁଅର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଲାଭ ପାଇଁ ତଥା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ, ଭଲ ପାୱାର, ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଜବ୍ରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ତାକୁ କାମ କରିବେ, ଗୋଟେ ମରକତ ମଣି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପାନ୍ନା, ଡାହାଣ ହାତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଡାହାଣ ହାତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆପଣଙ୍କର 6 ରୁ 7 ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଏମରାଲ୍ଡ, ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ନର୍ମାଲ ପ୍ରତିକାର ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିବ, ଚାରା ଗଛ, ତାକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ଆପଣ ବେଲ ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ତା ଜୀବନରେ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ এবং শুভফল মিলিপার। ধন্যবাদ। আউ জনে কলর অনেক তাঁর কলটি নিয়ে হ্যালো হ্যালো জয় জগন্নাথ কুহতু আপনার পরিচয় দিয়ন্তু। স্যার আপনার না কুহতু পুরা না। মো না স্যার সাধারণ নাম চিন্তামণি মুদুল, জাতকর নাম যুধিষ্ঠির মুদুলি। কাহা বিষয়ে জাঁয়া চাহুଛନ୍ତି? মো বিষয়ে স্যার। নিজ বিষয়ে আপনার পুরা না পুরা জন্ম তারিখ কুহতু প্রথমে? জন্ম তারিখ 14/10/1980। 14/10/1980 মସିହା। সময় কুহতু? সময় রাত্রি 12:30 সময়। 12 ঘন্টা 30 মিনিট। আচ্ছা, আজ্ঞা। জন্মস্থান কোটি? জন্ম তারিখ বুবাহালি, তালচের জাম্বুবাহালি। তালচের। আচ্ছা, রাতি পাইলে কেউ বার হবে আপনার জানিଛନ୍ତି? আজ্ঞা রাতে মঙ্গলবার হব। মানে সোমবার রাত্রে জন্ম? হ্যাঁ, 12:30 মানে রাতে পাইলে 12টা পরে মঙ্গলবার। 12টা পরে মঙ্গলবার হব, ঠিক আছে। আজ্ঞা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আপনার 13 তারিখ রাতি, সকাল হলে 14 তারিখ, সেই হিসাবে আজ্ঞা সকাল হলে আপনার 14 তারিখ। আপনার যদি দেখা রাশি নক্ষত্রকে আমি বিচার করা তাহলে আপনার হচ্ছে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র বিছা রাশি 18/8 এবং জন্ম লগ্ন কর্কট লগ্ন। কর্কট লগ্ন বিছা রাশি, ঠিক আছে? আজ্ঞা। আজ্ঞা, কোন প্রশ্ন আছে আপনার কুহতু? আজ্ঞা, মু দেখুছি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র বিছা রাশি এবং কর্কট লগ্ন জাতকরে বর্তমান করুଛନ୍ତି কোন? আপন কিছু ব্যবসায় করুଛନ୍ତି কি? নাই স্যার, চাকরি করি। চাকরি করুଛନ୍ତି? কোন চাকরি করুଛନ୍ତି? এমসিএল চাকরি। আচ্ছা, তো চাকরি বিষয়ে আপনার জাঁয়া চাহুবে। দেখুন কর্মাধিপতি হচ্ছেন জাতকরে
ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସେ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍रमा ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତକକୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ବା ଭଲ କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଶତ୍ରୁ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଟିକେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିବା କଥା ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳୁନାହିଁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହୁଛି ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ତଳ ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବାଧା ଆସୁଛି ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯେତିକି ପାରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ମିଳୁନାହିଁ ଏଭଳି ହେଉଛି ନା ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାତକ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଜନ୍ମ ସମୟ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ମହାଦଶାରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ବୁଧ ପରେ କେତୁ କେତୁ ପରେ ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ମହାଦଶା ଜାତକରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ରବି ମହାଦଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରବି ମହାଦଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ରବିରେ ବୃହସ୍ପତି ତାପରେ ଆସିବେ ରବିରେ ଶନି ତ ଆପଣଙ୍କର ରବିରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜମି କ୍ରୟ କରିବା ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ୱାର୍କ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ଏଭଳି କିଛି କଥା ଦେଖାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଜମି ବା ଭୂମି ପ୍ରତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ବା ଘର ତିଆରି ଚାଲିବା ବା ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବା বা জায়গা কিনিবা পাই কিছু মନରେ আপনার চিন্তাধারা আছে বা চারি চকিয়া যান কিনিবা পাই কিছু আগ্রহ আছে কি ଅଛି ସାର୍ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ কোউথ পাই ଅଛି মানে কোউ জিনিসটা পাই ଅଛି ସେରେ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମୋ ବାପା ମୋ କକାର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ ଟିକେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଫାଇନାଲ ଟିକେ ହେଇପାରୁନି ନିଶ୍ଚୟ ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ ଯାହା ମୁଁ ଦଶା ଦେଖୁଛି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଦେଖୁଛି 2025 ମସିହା এই ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଠାରୁ ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଣ୍ଡିଂ ବା ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 2025 ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ରହିଛି ସେଥିରେ ସମାଧାନ ହେବ 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ 2026 ପରେ ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗ ଜାତକରେ 2027 ମସିହା ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ 2028 ମସିହା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ସମାପ୍ତି ଏବଂ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଅଛି ତେଣୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ ଆଦୌ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ ରହୁଛି ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାଧା ରହୁଛି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପୋଲ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ମୁକ୍ତା ବା ମୋତି ବୋଲି କହୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପୋଲ୍ ଡାହାଣ ହାତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପୋଲ୍ ବା ମୁକ୍ତାକୁ ଆପଣ 9 ରୁ 11 ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲକେଟ୍ କରି ଗଳାରେ ଆପଣ 9 ରୁ 11 ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପଳାଶ ପଳାଶ ଫୁଲ ଜାଣିଥିବେ ପଳାଶ ପ୍ରାୟ ପାହାଡ଼ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ପାହାଡ଼ି ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ପଳାଶ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଲାଲ ଲାଲ ଫୁଲ ସେ ପଳାଶ ଗଛର ଚାରାକୁ ଆପଣ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଛୋଟ ଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଧୂପ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ଦେଇ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଳାଶ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଜାତକରେ ପିତୃରିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ପିତୃରିଷ୍ଟ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ପରିବାର ରୋଜଗାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଅର୍ଥ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସଦାବେଳେ ପରିବାର ଲାଗି ରହୁଛି ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପାଠ ତାଙ୍କର କମିଗଲା ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ କେହି କେହି ପରିବାରରେ ଦେଖିବେ ସନ୍ତାନ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଠ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପିତୃଦୋଷର ଏକ କାରଣ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରିବାରରେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ନଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଶରୀରରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ନିଜର
निज सहधर्मिणीकर बा निज परिवार वर्गंकर पितामातांकर अस्त्रोपचार बारंबार देखा दूँ सर्जरी होने जातक पितृरिष्ट रही जदि जातक पितृरिष्ट रही थाए बा पितृदोष रही थाए तार समाधान करने निहाती आवश्यक केते गुड़ी आपन को प्रतिकार करेंगे जहाँ को आपण पालन कले ए पितृरिष्ट आपण रक्षा पाई परिबे। सर्वप्रथमे आपण देखंतु आपणक जातक जदि रवि ग्रह राहुयुक्त शनियुक्त होती बा रवि अष्टम स्थान थी शनि दृष्टि अच्छी एपरी स्थिति रे रवि ग्रहंकर वृक्ष होची बेल गछ गोटे बेल गछ आपण बा बेल चारा कुंडरे लगाई बा घरे लगाई चंदन सिंदूर दीप धूप लाल रंगर मंदार फूल दे रेगुलार आपण बेल गछ को पूजा करंतु। ता सहित आपण वार्धक्य आश्रम रे बा वृद्धाश्रम रे आपण को जन्मदिन दिन गोटे डेट स्थिर करंतु जोटा आपण जन्मदिन से दिन किंबा जेकोसी गोटे भल दिन को आपण स्थिर करंतु वर्ष गोटे डेट फिक्स करंतु। वृद्धाश्रम को आपण जीवे जो असहाय वृद्ध पितामाता अछंती बा वृद्ध वृद्धा अछंती तांको आपण मन लाखि पेट पूरा भल भोजन मिष्टान्न भोजन तांको खुआइबे तांको किछि शक्ति मुताबक आपण वस्त्र दान करिवे तांकर चदर लुंगी गामछा शाढ़ी प्रदान करिवे वर्ष को थरे करंतु अधिका आपण हुए तो आपण को अर्थ बाधक होई पारे थरे करंतु जन्मदिन दिन करंतु बा गोटे भल दिन देख करंतु सेमानको ठारो आशीर्वाद नियंतु देखिए यह द्वारा मध्य जातक जो पितृहेतु जो समस्या रही जो मैंने गुरुजन तांकर आशीर्वाद द्वारा पितृरिष्टर मध्य खंडन हेब से भाव में आपण पितृरिष्टर खंडन पाई आपण महाराष्ट्र नासिक मध्य प्रदेश उज्जयिनी एवं आंध्र प्रदेश श्रीकालहस्ती यही स्थान में स्वतंत्र पितृरिष्ट खंडन पाई पूजा करा जाय थाए। ए स्थान को जाई पितृदोष बा पितृरिष्टर खंडन पाई स्वतंत्र ब्राह्मण द्वारा संकल्प कराई आपण पूजा करने दरकार पितृलोकों को श्राद्ध तर्पण करने आवश्यक। जदि जातक पितृरिष्ट अच्छी ताहले निश्चय आपणकर जो पितृलोक सेमानकर श्राद्ध तर्पण एगुड़िक विधि विधान अनुसार करने दरकार। पितृलोकंकर बा पितृगणकर जदि आपण को आशीर्वाद रहिबो ताहले ए रिष्टर आपण को अनेक समय खंडन मिल पारिबो। एवं पितृकारक ग्रह जे भली कहली रवि ग्रहंकर जदि आपणकर मेष लग्न कर्कट लग्न आपणकर मिथुन लग्न कन्या लग्न बिछा लग्न धनु लग्न मीन लग्न पितृरिष्ट थिले आपण गोटे रूबी धारण करंतु माणिक्य पिंधंतु। जदि एत भिन्न अन्य लग्न ताले माणिक्य पिंधिबा नाही केवल बेल गछ पूजा करंतु एवं जो प्रतिकार गुडी को कहली ताको करंतु देखिए जातक जो पितृरिष्ट रही पितृदोष रही ता द्वारा आप मुक्ति पाई तार खंडन हो पार एवं आपण जीवन में जो समस्या देखा दूँ से समस्यार आप निराकरण पाइपर। एवं आउ एक कथा कहे करेंगे जदि पितृरिष्ट बा पितृदोष जातक अच्छी ताहले आपण ठाकुर घरे केबे हेले मरी जाइथिबा स्वर्गत दिवंगत होइथिबा पिता माता बुढ़ापा बुढ़ी मांकर फोटो ठाकुर घरे रखिबे नाही। एहा द्वारा मध्य पितृरिष्ट अधिक बढ़ी थाए बा अशुभ होता है। तेणु याकू मध्य आपण जत्न ए प्रति मध्य ध्यान देबे एवं ता सहित ठीक समय श्राद्ध तर्पण आदि कार्य को आपण पालन करेंगे। दर्शक बंधु वर्तमान समय तो इशारा देलानी कार्यक्रम को यही रखा पड़ो। तेबे महाप्रभु जगन्नाथ दयारू आपण जीवन सुखप्रद हो। आपण जदि निजर किसी जातक संपर्कित आलोचना पाई चाहूँगी व्यक्तिगत मो सहित भेट करने चाहूँगी बा आपण दूर में अच्छा टेलीफोन माध्यम मो सहित कथबार्ता हाँपाई चाहूँगी ताले जो जोगाजोग नंबर स्क्रीन रे दउची से नंबर आप कॉल करंतु निश्चय आपणकर समस्यार समाधान आप पाइपर। आपण मो सहित देखाई पारे प्राय 45 मिनट को 1 घंटा मो सहित बसी आलोचना करें सामना सामनी किंबा टेलीफोन माध्यम 45 मिनिट रु 1 आवर मो सहित कथाई आपण प्रत्येक प्रश्नर उत्तर पाइपर समस्यार समाधान पाइपर। आज विदाय दिंतु रहुची। जय जगन्नाथ। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com।
କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ।